ये हम लोग 4-5 आदमी हैं। हम वीडियो कैमरा लगा करके हम फोटो खींच रहे हैं। 4 आदमी हम लोग गुफा में फंस गए हैं। ठीक है, 2025 1 जनवरी। देखिए कहाँ से जाएंगे हम लोग को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। देखिए चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ देखा पूरा पहाड़। ओनली फॉर चाय कंट्री है, पूरा का चाय पत्ती बगाना से। एटिया आमी अखोमिया कोथा बोलसी और मैं इन लोग का लीडर हूँ। आइटा लीडर का लीडर से आइटो देखो, आइटो देखो किया से एटा मनुआ से आइटा हमारे खुरा से एटा मानी हुरु लोड़ा से एटा हमारे खुरा से हमारे देखो এটা ভাল পাবো কি এতিয়া ইমান পুরা জঙ্গল আছে, এতিয়া পুরা একদম চায়পতি বগন আছে। দেখো একদম পাহাড়ি এলাকা में समय ঘোরাঘুরি করছে কালা। এতিয়া আমার ভিডিও রেকর্ডিং করে আছে কি আমি কি করছে না করছে। যদি বিহারি মানুষ কইছে কি তুমি ঝুট গলতি উল্টা পুল্টা কথা বলবো, আমি এতিয়া বলছি কি আমি দেখো অসমীয়া আছি, আমি অসম পুরা বিহারত পুরা আছি। আমি পাহারাত আমাদের এতিয়া ডাঙৰ পাহাড় আছে, এতিয়া পাহারাত চায়পতি বগান আছে। ঠিক আছে, এটা গম পাবো আমি কি কইছে। ঠিক আছে, এতিয়া ধন্যবাদ।